everyone! So, hari ni Lisa akan buat makeup look macam ni. So, kalau korang nak tahu macam mana Lisa buat look ni, just keep on watching. Hello, Assalamualaikum. So, untuk video hari ni Lisa nak buat satu look dengan menggunakan eyeshadow terbaru daripada Ferrarossa Beauty, koleksi Fairytale. So, dalam setiap koleksi Ferrarossa eyeshadow, dia akan keluar dengan 3 warna setiap koleksi. So, untuk koleksi kali ni, dia ada 2 shimmer dan 1 matte. So, kita swatch sikit nak tengok macam mana warna dia, sebab Ferrarossa eyeshadow ni selama yang saya pernah pakai memang kualiti dia tip-top. Okay, so first warna adalah matte. So dia bagi nama Gula Melaka. So dia adalah macam caramel brown. So macam sangat cantik kalau kita buat transition. And then the second colour dia letak nama Lana Spellbound. So Lana ni actually Vera punya anak perempuan. So letak nama Lana Spellbound. So this one shimmery pink, ada gold flecks sikit kat dalam dia. Macam tu. And then the third colour, I think this is my favourite. So the third colour adalah warna Baklava. So Baklava ni warna dia macam a little bit Copperish shimmer, okay. So dia ada 3 warna semuanya. So kita akan buat look menggunakan 3 warna ini. So untuk start, Lisa akan pakai primer dulu. So this is like my favourite primer daripada Too Faced. It's the Hangover primer. So this one sangat hydrating. It's a hydrating primer. So memang sangat love. So dia ada coconut water kat dalam tu. So dia akan provide kita hydration. So yang kulit-kulit kering boleh cuba pakai primer daripada Too Faced Hangover ni. So dia macam akan ada feel macam mesti wangi. Okay, so kita dah massage dia. Masuk macam tu. Okay, next untuk T-zone and open pores akan pakai Tarte Clean-slate primer. So this one saya beli sebab Tarte. Siapa yang tengok Tarte Glam Life dulu, so dia tahu this is like her favourite pore filling primer. So Lisa pun terjebak dan Lisa terlove juga. Okay, saya akan fokus dekat T-zone. Sebab dia smoothing primer, so macam area-area ada texture tu boleh letak juga, okay. So macam kat sini ada little bit bekas-bekas jerawat yang masih timbul-timbul. Okay, macam tu. Hari ni Lisa akan pakai NARS Natural Radiant Longwear Foundation in colour punjab. So Lisa akan ambil dalam 1,5 pump je, sebab 1 pump dia sangat-sangat sikit. Tapi Lisa akan mixkan dengan minyak argan daripada Eye Flawless. So minyak argan daripada Eye Flawless ni dia ada 24K carat punya Gold Flecks kat dalam ni. So bila Lisa mix, dia akan smoothkan lagi application foundation tu. Dia akan bagi efek glowy, and then dia akan bagi korang hydration at the same time. So just dot macam tu. And then Lisa akan blend pakai brush. So this one adalah Blank Canvas Cosmetic F20 flat top kabuki brush. So application tu lagi smooth, and then you can see like ada glow. Nampak tak kat situ ada glow dia. NARS Natural Radiant Longwear Foundation ni dia sangat dia medium to full coverage. Dia bukannya macam sheer glow, it's like glowy kan. This one is like semi matte, tak matte sangat, dan dia juga tak terlalu glowy. So that's what I like. So untuk bahagian yang ada kesan-kesan jerawat, saya akan pakai soft matte concealer ni in colour ginger. Dotkan dekat area yang nak cover tu, and just pat it in. See, nampak? And then untuk brighten upkan dan cover bawah mata, Lisa akan pakai Age Rewind in colour medium. So just press sikit-sikit macam tu. Blend pakai brush. So this one adalah Zoeva 110. Especially dekat inner corner ni suka termiss.
Macam tu. Terus on. Brighten up kan pakai Good Girl Nude Concealer Base. So this one adalah misalkan jadikan dia highlight untuk bagi brighten up sikit. So just sikit-sikit je. And kita blend upwards. Macam tu. So just fokus dekat this triangle yang bawah mata tu sampai dekat tulang pipi. Saya suka buat, saya akan ambil foundation brush untuk blend edges ni supaya tak ada obvious lines. Untuk set the whole face, saya akan pakai Alysa Lumiere loose powder. So blend dulu, make sure tak ada garis. So Alysa Lumiere loose powder ni akan bagi kurang efek yang glowy dan healthy gitu. Tidak looking too matte. So ambil brush yang besar macam ni dan blendkan, setkan all the foundation. Macam tu. Now Lisa nak bronzekan Lisa punya face. Saya akan pakai this one from NARS. This one in Casino. Jadi saya akan selalu come back with a smaller powder brush untuk blendkan edges tu supaya dia tak nampak terlalu harsh, okay? Shortkan kita punya jawline. Untuk shading saya akan ambil juga basic brown ni. Shade. Sekarang ni memang akan nampak macam ni. Ambil balik kita punya translucent powder on this fluffy brush untuk blend outkan sikit mousse contour tu tadi supaya tak nampak harsh sangat. Macam tu. See. Untuk blusher ni saya akan ambil colour Melba. So this one adalah Melba daripada MAC. So just letak dekat belakang sikit. So bahagian depan saya akan ambil warna Spellbound daripada Makeupgeek. So just macam lightly macam tu je. And then daripada Makeupgeek juga saya akan ambil colour Romance. So this is like my favourite blush topper. So dia just lalu je. Then you have that glow tau. Suddenly it warm sangat. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. So first kali saya akan ambil adalah colour Baklava. So this colour Baklava saya akan pakai jari letak dekat all over my eyelid. Saya akan spraykan brush dan ambil warna Baklava tu dan put all over the lid. Dan saya akan ambilkan colour Gula Melaka untuk blend out the edges sikit. So this one, colour Gula Melaka on a fluffy blending brush. Macam tu sahaja. Just follow of the eyes ni kat tulang, dekat bahagian tulang tengkorak tu. Just go back and forth, back and forth. Sebab Lisa plan untuk tak pakai bulu mata palsu. So kalau Lisa go up daripada area crease ni, dia akan nampak macam a little bit aneh sikit. Macam tu. Just take the brush, just blendkan edges tu. And then Lisa akan ambil colour Lana Spawn Bond
pink shimmery shade tu, and just put at the center. Just nak bagi brightness sikit. See, nampak tak? Just suddenly give macam bit of a pop. Lepas tu okay, untuk definekan lagi kita punya eye look, a deep dark brown daripada Makeupgeek. This one is Americano. So this akan go over, macam buat macam eyeliner sikit. Just softly je untuk bagi definition pada mata kita. Lash line pun macam tu. Just follow je kita punya lash line tu. Just cukup to turn on a small blending brush. Just ambil warna Gula Melaka tadi and blendkan balik kita punya bottom lash line tu. Since kita tak pakai bulu mata palsu, so good curl is a must. And then I'm going to use my favorite Heroine Make mascara, long and curls waterproof mascara. This is like my third tube already. So korang boleh dapatkan dekat Heroine Make outlet anywhere and you can found. So in Malaysia you can found it dekat Watson, dekat Sasa. Untuk bottom lash, saya akan pakai this Maybelline Hyper Curl. Terus ada small brush macam tu. So bila benda terjadi, saya akan ambil Q-tip ni and just remove it. Okay, untuk open up lagi saya punya mata, saya akan pakai colour. So, saya akan ambil colour Scotch daripada Urban Decay ni untuk warnakan bottom waterline supaya untuk nampak lagi all put together macam tu. Take a black eyeliner, waterproof eyeliner, and colourkan kat waterline kita. So for today's tip, saya akan pakai colour Sedewa. Saya akan ambil colour Sedewa in Paris. Ni Nova punya favourite colour. So recently saya suka matchkan Paris dengan gloss bomb daripada Fenty Beauty. So it gives you that like macam nude pink, macam just nice. Saya tak tahu kenapa gloss bomb ni dia leaking tau. Tapi kali dia cantik tapi dia leak. Saya tak faham. Just don't understand why. Just ambil sikit and tap and center. Kalau korang semua enjoy saya punya makeup tutorial, so just jangan lupa subscribe and give a thumbs up. So just boleh create lagi look-look macam ni, okay? So that's all for today. Bye!